Justin, and my friends and I are going to talk to you about some simple rules you can follow to be safer. Some rules don't make any sense, but these rules are different. By following these 4 rules of personal safety, you'll be safer and have the help of adults you trust to keep you that way. If possible, we want to help you stay safe. But if anything does happen to you, we want to hope you get the help you need. The main thing is that you remember these 4 rules. Rules? Yuck. I know most of us don't like rules very much, but these are good ones. They'll keep you safer. That is important. Plus, if you remember these rules, you'll always know the right thing to do. Rule number 1, check first with the parent or the adult in charge before you change plans, go anywhere, or accept anything from anyone. That means don't go in someone's house or get in someone's car, even if they seem nice or say that they have a present for you inside, even if you know them. Rule number 2, go with a friend to be safer. Your friend could be an older friend, or your brother, or your sister, or your parent. You'll be safer if you don't go alone. Rule number 3, you have the right to protect your body from anyone who touches you in ways that make you feel uncomfortable or in places covered by your swimming suit. Say no and get away if possible. Rule number 4, tell your parents or another adult you trust anytime you are hurt or scared, or if another person does something to make you feel confused or uncomfortable, no matter what. These rules are so important we want to make sure you really get them. So, we're going to look at what happened to some other kids and show you how following the rules would have kept them out of trouble. Let's take a look at what happened to Brad. He was walking home when his neighbor, Mr. Johnson, asked for help. Seems pretty normal, right? While you're watching, see if you can figure out when Brad should have followed Rule 1, checking first, and how doing this could have kept him safer. Hey, Brad, can you give me some help here? What's wrong? Well, that darn cat climbed up in the tree and he won't come down. Think you can give me a hand? Sure. Thanks a lot, Brad. Hey, come on in the house. I want to give you a little reward. A reward? Great, right? Well, it wasn't great. When I went inside, my reward was to see my neighbor take down his pants and show me his penis. He wanted me to touch him there. I remembered how scared I was. Now, don't tell anybody what happened, Brad, okay? Because if you tell, no one is going to believe you. They'll just think you're a nasty little liar with a dirty mind. No one is going to believe you. Now, I'm a grown-up. They'll believe me. You hear me, Brad? You hear me? Okay, so what did we learn? There are some people you can't trust. Mr. Johnson was one of them. That's why Brad should have checked with his parents. Just by knowing that Brad's parents knew where he was, Mr. Johnson may have acted differently. Rule number 1 isn't only about going into someone's house, and it's not just about people you don't know. No matter who it is, don't get in anyone's car or go anywhere, to the park, to the mall, anywhere, unless you check with your parents or another adult in charge first. What if the person says they asked my parents and they said it was okay? Tell him or her you have to check too. Don't take a person's word for it. They may be telling you the truth, but it's up to you to find out for sure. So do we all get rule number 1? Check first. You got it. Rule number 2 is go with a friend. It will keep you safer and you will have more fun too. Take a look at what happened to Ty. He's a real baseball fan, like me, and he was so excited when his coach asked him to stay after practice by himself. He thought that meant that he was the very best player, but it didn't. Watch and see if you could see what would have been different if Ty remembered rule number 2, and when he should have remembered to take a friend along. Whoa, I didn't know it was so late. I'll never make it home in time for dinner. And no problem, I'll give you a lift. It sounded like the perfect answer to my problem. But Mark didn't take me home. He drove a while, then he pulled off the road. Hey, Mark, I've got to get home. It's okay, I'll get you there. I've got something cool to show you. He showed me pictures of stuff I've never seen before. Guys and other kids doing all kinds of sex stuff.
Dirty pictures, you know what I mean? I'm just helping you loose up after so many balls. Then he wanted me to do that stuff to him. Come on, Ty, don't you want to try? It'll feel great. I thought I could teach you a few things besides baseball. Boy, rule number 2 would have really helped Ty out. He may have thought the coach was his friend. That takes us back to the first rule. Check first. His parents could have helped Ty decide if it was okay before he stayed late at practice and before he let the coach take him home. It's important to remember that you follow these rules even if it's someone you know. Your personal safety is important. And you can stay safer if you don't go places alone. So what's rule number 2? You guys shouted out too. Go with a friend. That's good, but I want to hear them do it again. Okay, you've got it. Now we've talked about rule number 1, check first, and rule number 2, go with a friend. That means it's time for rule number 3. It's your body and you can say no. Here's the deal. Even though you're a kid, you have rights. If anybody touches you in a way that feels uncomfortable or touches your penis or wants you to touch his, say no and get away. Next, you're going to see what happened to Ray when his cousin Eddie came to visit. Eddie's 6 years older, and they were in the house all by themselves. See if you can figure out when Ray should have used rule number 3, and then when he finally did. Hey, I thought I told you to wash my car, man. I couldn't, Eddie. I had homework. Oh, the little baby had homework. I couldn't help it. He couldn't help it. It's time for you to learn to grow up. Come on, strip off those pants and show me what you've got. What's the problem? You got something to hide? Come on. It's time for you to learn something about being a man. Well, what are you waiting for? I was scared. He made me feel like a baby. Nobody else was home. You'll be real sorry if you don't. Real sorry. I started to do what he said, but it just didn't seem right. I was so scared I couldn't think, so I just ran. Boy, I would have been scared of Eddie too. He was a bully. Ray must have felt pretty trapped and confused. The thing is, if someone wants you to do something that makes you feel uncomfortable, no matter who they are, you don't have to. If someone wants you to take off your clothes or touch you in a place your swimsuit covers, say no. And try to get someplace where you can get help. Even if they tell you that you have to do what they say because they're older. Because you don't. So what's rule number 3? It's your body and you can say no. You've learned a lot already. You're a really smart bunch. Now it's time for rule number 4, another really important one. Tell an adult you trust anytime you feel hurt, afraid, or confused. Asking an adult for help is the smart thing to do. It's the right thing to do. And it's the way you can help protect yourself and other kids from harm. Don't be worried that your parents will be mad or won't believe you. They will believe you. And if the first adult you tell doesn't have time to listen, try telling another adult you trust until someone listens to you. For real. Take a look at what happened to Philip. He had a cool babysitter. She was a teenager, and they used to have a lot of fun together. But then one day she touched him in a way that made him feel uncomfortable and confused. Watch and see how Philip used rule number 4 to stop it from happening again. Faster! And then, well, one day I could feel her hand in my pants. It felt okay, you know? But then her hand moved down in my pants. Hey, stop it! Hey, it's cool, Philip. It was just a game. What are you so uptight about, you little baby? I don't like that. You're sick, you know? Look, I won't tell if you don't, okay? She told me not to tell, but I told my mom anyway. She took me to a counselor, and I really felt better. Philip did the right thing and his mom listened, but sometimes it takes a couple of tries to get an adult to listen. The important thing is, don't give up. Jake didn't. When his neighbor tried to touch him, he knew he had to tell. It was awful. It was... Hey, I don't want to hear your problems, Nerdface. Look, if you got a problem with Mr. McGregor, talk with Mr. McGregor. Well, that didn't work out, so I thought I'd tell Mom. Mom,
I have to talk to you about Mr. McGregor. He did something awful. Oh, honey, can't we talk about it later? I've had a terrible day and I've got the worst headache. Could you go get me some aspirin, sweetie, and be real quiet? I was about to give up, but then I tried my Uncle Joe. Then he took down his pants. I gathered my clothes, and I ran. Jake, I'm really glad you told me this. You did the right thing. Now, let's talk to your folks, and then we'll make a report to the police, okay? I'm sure glad I didn't give up trying to talk about it. If something like this happens to you, it doesn't mean there's something wrong with you. Don't be afraid to tell someone because you're afraid of what they'll think. It helps a lot to talk about it. It helps you and it helps other kids from getting hurt. If something like what you've seen today has happened or is happening to you, use rule number 4 now. Tell a grown-up you trust. Don't wait. You know the rule. Tell, even if someone tells you to keep what he did a secret. Tell, even if someone tells you no one will believe you. Rule number 4, it's... Tell. 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 To stay safe, remember to follow these 4 important rules we've been talking about here. Before you change your plans, go into someone's house, get in a car, or go anywhere with anybody. Check first with your parents or the adult in charge, even if it's someone you know. And don't change plans without checking with your parents first. When you go places or play outside, go with a friend. Don't go alone. It's safer with a friend or an older brother or sister, and more fun too. If someone tries to touch you in a way that's confusing or scary, remember it's your body and you can say no. Then do say no and get away as fast as you can. And if someone tries to touch you in a way that's not okay, don't keep it a secret. Tell your parents or a grown-up you trust. They will listen. They can help you. Now, it's your turn to say the rules with us. Check first. Go with a friend. It's your body and you can say no. Tell your parents or another adult you trust. Tell anytime you are hurt or scared, or if another person is doing something to make you feel confused or uncomfortable. I told you this was a smart group. We hope this stuff never happens to you or any of your friends. But now you know the rules to protect yourself and know what to do if it does happen. Just remember my friends and me and what we talked about today, and you'll be fine. Remember the rules, and that sometimes it's good to have rules because they can keep you safe. And if we're safe, we can have fun being kids. Anyone want to go play some ball? All right, let's go. Hola, me llamo Justin y mis amigos y yo te hablaremos sobre varias reglas sencillas para protegerte. Puede que las reglas no te gusten, pero estas son diferentes. Siguiendo estas 4 reglas de seguridad personal, estarás a salvo y tendrás la ayuda de los adultos en quien confías. Si es posible, queremos ayudarte a que estés a salvo, pero si algo llegara a pasarte, queremos asegurarnos de que obtengas ayuda. Lo importante es que recuerdes estas 4 reglas. ¿Reglas? ¡Ugh! A muchos no nos gustan las reglas, pero estas son esenciales. Te mantendrán a salvo. Eso es importante. Además, si recuerdas estas reglas, siempre sabrás qué tienes que hacer. Regla número 1. Avisa primero a tus padres o al adulto a cargo antes de cambiar tus planes, ir a cualquier parte o aceptar algo de alguien. Eso significa no subir al auto ni entrar a la casa de alguien aunque parezca amable o diga que tiene un obsequio para ti, aun si lo conoces. Regla número 2. Ve con un amigo para estar más seguro. Podría ser un amigo mayor, tu hermano o tu hermana o tus padres. Estarás más seguro si no estás solo. Regla número 3. Tienes el derecho a proteger tu cuerpo para evitar que te toquen de formas que te hagan sentir incómodo o en tus partes privadas. Di no y aléjate de inmediato. Regla número 4. Cuéntaselo a tus padres o a un adulto en quien confíes cuando te sientas herido o asustado, o si otra persona hace algo que te haga sentir confuso o incómodo, no importa qué sea.
Estas reglas son tan importantes que queremos asegurarnos de que las entiendas. Por eso veremos lo que le pasó a varios chicos y te mostraremos cómo de haberlas seguido hubieran evitado problemas. Veamos lo que le pasó a Brad. Iba a su casa cuando el vecino, el señor Johnson, le pidió ayuda. Parece normal, ¿no? Mientras observas, piensa en qué momento Brad debió aplicar la primera regla. Avisar primero y cómo al hacerlo lo hubiera mantenido a salvo. Oye, Brad, ¿podrías hacer el favor de ayudarme? ¿Qué pasa? Mira, ese gato se subió al árbol y no se quiere bajar. ¿Me podrías echar una mano? Claro. Gracias. Ven, gatito. Gracias, Brad. Oye, vamos a la casa y quiero darte un pequeño premio. ¿Un premio? ¡Qué bien! Pues ni tan bien. Cuando fui adentro, mi premio fue ver a mi vecino bajarse los pantalones y enseñarme su pene. Quería que se lo tocara. Me acuerdo que estaba muy asustado. No le digas a nadie lo que pasó, Brad, ¿entendiste? Si lo haces, nadie va a creer lo que les digas. Dirán que eres un niño que inventa mentiras y nadie te va a creer, ¿comprendes? A mí sí, yo soy un adulto, a mí sí me creerán. ¿Me oíste, Brad? ¿Entiendes lo que digo? Muy bien. ¿Qué aprendimos? Que hay personas en las que no debes confiar. El señor Johnson es una de ellas. Por eso Brad debió avisar primero a sus padres. Porque si sus padres hubieran sabido dónde estaba, el señor Johnson pudo haber actuado diferente. La regla número 1 no solo la debes aplicar cuando vas a casa de alguien o con personas que no conoces. No importa quién sea, no subas al auto de alguien ni vayas al parque, ni al mall, ni a ningún lado, a menos que le avises primero a tus padres o a un adulto a cargo. Y si la persona dice que le avisó a mis padres y aceptaron, debes decirle que tienes que asegurarte de eso. No confíes en su palabra, puede que diga la verdad, pero debes confirmarlo primero. ¿Todos entendieron la regla número 1? ¡Avisa primero! Exacto. Regla número 2. Ve con un amigo. Eso es más seguro y te divertirás más. Veamos lo que le pasó a Ty. Le gusta mucho el béisbol como a mí y se emocionó cuando su coach le pidió que se quedara después de entrenar. Él pensó que fue porque era el mejor jugador, pero no. Ve la escena y piensa cuál sería la diferencia si Ty hubiera aplicado la regla número 2 y hubiera recordado ir con un amigo. Oye, yo no sabía que era tan tarde. No llegaré a la casa a tiempo para la hora de la cena. No te preocupes, yo te llevo. Me pareció la respuesta perfecta a mi problema. Pero Mark no me llevó a casa. Condujo unos minutos y luego se estacionó. Oye, Mark, llévame a mi casa. Ya sé, te llevaré luego. Ahora quiero enseñarte algo fabuloso. Me enseñó fotos de cosas que nunca antes había visto. Unos tipos y unos niños haciendo toda clase de cosas sexuales. Fotografías sucias, ya sabes a cuáles me refiero. Solo trato de que te relajes después de que practicaste tanto. Luego quería que le hiciera esas cosas a él. Anda, Ty, ¿no quieres probarlo? Sentirá rico. Pensé que podía enseñarte algo más que béisbol. Vaya, la regla número 2 hubiera ayudado mucho a Ty. Tal vez creyó que el coach era su amigo. Esto nos lleva de nuevo a la primera regla. Avisa primero. Sus padres le hubieran indicado si estaba bien que permaneciera hasta tarde entrenando y que lo llevara a su coach a su casa. Es importante que no olvides aplicar estas reglas aún con personas que conoces. Tu seguridad es muy importante. Y estarás mucho más seguro si tú nunca vas solo. ¿Cuál es la regla número 2? Ustedes también díganla. ¡Ve con un amigo! Excelente, pero quiero escucharlos a ellos decirla. Ok, la entendieron. Ya hablamos de la regla número 1. Avisa primero. Y la regla número 2. Ve con un amigo. Ahora hablaremos de la regla número 3. Es tu cuerpo y puedes decir no. Se trata de esto. Aunque seas un niño, tienes derechos. Si alguien te toca de una manera que te haga sentir incómodo, o toca tu pene, o quiere que toques el suyo, di no y aléjate. Ahora verán qué le pasó a Ray cuando su primo Eddie fue a visitarlo. Eddie es 6 años mayor y estaban en su casa los dos solos. Piensen cuándo debió usar la regla número 3 y cuándo por fin lo hizo. Ray, ¿no te dije que lavaras mi auto?
Tenía tarea, Eddie, no pude. Ah, el bebito tenía tarea. De verdad no pude. De verdad no pudo. Ya es hora de que crezcas. Vamos, bájate los pantalones y enséñame lo que tienes. ¿Cuál es tu problema? ¿Tienes algo que esconder? Anda. Ya es hora de que aprendas lo que es ser un hombre. Bueno, ¿qué estás esperando? Yo estaba asustado. Me hizo sentir como un bebé. Y no había nadie en casa. Te vas a arrepentir si no lo haces. Lo vas a lamentar. Empecé a hacer lo que me pedía, pero no me pareció bien. Estaba tan asustado que no podía pensar, así que corrí. ¡Cielos! Yo también me hubiera asustado. Eddie es un bravucón y Ray debió sentirse atrapado y confuso. Si una persona quiere obligarte a hacer algo que te haga sentir incómodo, no importa quién sea, tú no debes hacerlo. Si alguien te pide que te desvistas o te toca en tus partes privadas, di no y trata de ir a buscar ayuda de inmediato. No importa que te digan que debes hacerlo porque ellos son mayores. Porque no es cierto. ¿Cuál es la regla número 3? ¡Es tu cuerpo y puedes decir no! ¡Qué inteligente eres! Has aprendido mucho. Ahora viene la regla número 4, otra regla muy importante. Cuéntale a un adulto en quien confíes cuando te sientas herido, asustado o confuso. Pedir ayuda es algo muy inteligente. Eso es lo correcto. Así puedes protegerte tú mismo y también a otros niños. No te preocupes que tus padres se vayan a enojar o que no te vayan a creer. Ellos te creerán. Y si el primer adulto al que le cuentes no te puede escuchar, intenta contárselo a otro hasta que alguien te escuche. Pero hazlo. Veamos qué le pasó a Philip. Tenía una niñera fabulosa. Era una adolescente y se divertían mucho juntos. Pero un día lo tocó de una forma que lo hizo sentir incómodo y confuso. Observa cómo Philip usó la regla número 4 para que no volviera a pasar. ¡Más rápido! Entonces, un día sentí su mano sobre mi pantalón. Sentí rico, ¿sabes? Pero luego metió su mano dentro de mi pantalón. ¡Oye, basta! Oye, Philip, está bien. Era solamente un juego. ¿Por qué te molestas tanto, bebé? Eso no me gusta. Estás enfermo. Mira, no diré nada si tú no lo dices, ¿está bien? Ella me dijo que no dijera, pero se lo dije a mi mamá. Y me llevó con un consejero y realmente me sentí mejor. Philip hizo lo correcto y su mamá lo escuchó, pero a veces necesitan de varios intentos para que te escuchen. Lo importante es no darse por vencido. Dick no lo hizo. Cuando su vecino trató de tocarlo, él supo que tenía que contarlo. Fue horrible, yo... Oye, yo no quiero escuchar tus problemas, muchacho. Si tienes problemas con el señor McGregor, habla con el señor McGregor. Bueno, como eso no funcionó, entonces traté de hablar con mamá. Mamá, tengo que decirte que el señor McGregor hizo algo horrible. Ay, cielo, dímelo después, ¿sí? Tuve un terrible día y tengo un fuerte dolor de cabeza. ¿Podrías traerme unas aspirinas, por favor, y no hacer ruido? Estaba a punto de rendirme, pero lo intenté con mi tío Joe. Me dio mucho miedo, tío. Él se bajó los pantalones y yo tomé mi camisa y me alejé. Jake, realmente me alegra que me lo hayas dicho. Hiciste lo correcto. Ahora, vamos a hablar con tus padres y luego lo reportaremos a la policía, ¿de acuerdo? Me alegro de no haberme dado por vencido de hablar sobre ello. Si algo así te pasará, no significa que hay algo malo en ti. No temas contarlo por temor a lo que vayan a pensar de ti. Ayuda mucho el contarlo, porque evita que te lastimen a ti y a otros niños. Si algo de lo que has visto hoy te está pasando o te ha pasado, usa la regla número 4. Cuéntaselo a un adulto. Hazlo ahora. Conoces la regla. Cuéntalo. No importa que te hayan dicho que lo mantengas en secreto. Cuéntalo. No importa que te digan que nadie va a creerte. La regla número 4 es... Cuéntalo. 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 Para estar a salvo, no olvides seguir estas 4 reglas tan importantes de las que hemos hablado. Antes de cambiar de planes, ir a la casa de alguien, subirte a su auto o salir con alguna persona, avisa a tus padres o al adulto a cargo, aun si es una persona conocida.
Y no cambies de planes sin avisarle primero a tus padres. Cuando juegues afuera o vayas a salir, ve con un amigo, jamás solo. Estás más seguro con amigos o hermanos y es más divertido. Si alguien trata de tocarte en una forma que te confunde o te asusta, recuerda, es tu cuerpo y puedes decir no. Di no y aléjate lo más rápido posible. Y si alguien quiere tocarte de una forma que no es correcta, no guardes el secreto. Cuéntale a tus padres o a un adulto en quien confíes. Ellos te escucharán y te ayudarán. Ahora, tienes que repetir las reglas con nosotros. Avisa primero. Ve con un amigo. Es tu cuerpo y puedes decir no. Cuéntaselo a tus padres o a un adulto en quien confíes. Cuéntalo cada vez que estés herido o asustado, o si otra persona hace algo que te haga sentir confuso o incómodo. Les dije que era un grupo inteligente. Esperamos que esto jamás te pase a ti o a alguno de tus amigos. Pero ahora conoces las reglas para protegerte y saber qué hacer si te pasa. Recuerda a mis amigos y a mí y lo que hemos hablado hoy, y estarás bien. Recuerda las reglas y que a veces es bueno tener reglas porque nos mantienen seguros. Y si estamos seguros, podemos divertirnos como niños. ¿Alguien quiere jugar pelota? Muy bien, vamos.